Hey guys, welcome to my vlog. For today's video guys is magluto si mama og pasayan. I mean sinabaw nga pasayan. So Wow. gusto man namo nga subakan namo og gulay. So mao tong gisugo ko ni mama magkuha og alugbati. Dili kay layo akong gikuhaan sa alugbati kay naara jud na sa atbang sa mong balay guys. Dili na jud kailangan nga moadto pagkagpalingki guys kay naa na may tinanom si mama guys. Mo nay lamang guys nga nakay tinanom guys kay na kabalo jud ka kung presko ba na o dili na imong gikuhaan kay ikaw imuha man ang tinanom. Syempre kabalo man jud ka nga i-sprayhan ba na nimo or wala. So sila mama ug papa guys dili gyud na sila naga-spray anang gulay guys kay mao guna isa sa makadaot sa ato ang lawas guys. Tagsara po na sila nagapalit og gulay sa palengke guys kay syempre naa po nagatanom ang gud po na sila. Tanawar ko ng talong nila guys, tanawa kung saan na sila ka fresh na pati kay nagkuag dahon. Ang kuha na guys wala na siya spray abunor yun na siya guys nya na okra. O, di ba? So, hindi na kailangan maadtog palengke, manguha ra ka dira. Maong lamang jud kaayo guys kung naa ka sa probinsya kay makatipid man ka, di naman ka kailangan mamalit pa og basta kugihan lang jud ka mananom guys. Pero pwede ra gud ka nga dili ka magtanom guys kay og daghan kag kwarta, anong magtanom pa man ka nga naman kay ikapalit, di ba? Kami ani guys nga need magtipid guys kay daghan kay gastuhan guys, daghan kag bayron nun. So mauno na siya guys, mananom lang jud mi og gulay ani. Isa na siya sa makahappy guys nga kanang makakita ka sa imong tinanom ba nga nanambok na kanang makakita na ka sa iyang bunga ba kanang worth it bito nga imong kahago guys nga nagtanom sa yaha. So kad na pagkagamayan sa imong giatiman jud imong gihinluan need man jud ya inluan na imong mga gulay dia guys kay dili man jud na sa ingon nga munindot na ang tubo ana og nakaputan na nagsagbot mamatay pa na way swerte guys. So mao na to guys gi-prepare na dito ni mama daan ang pasayan guys ambot wa man niya pangwain na og kanang mga bungot-bungot pero at least okay ra na pero giyan na nang gisugdan og tadtad ng luya dia guys. Munay pagkatadtad niya tinapulan niya guys sininana siya. So gisunod na niya ang kuan guys ahos. So isa na lang jud kabuok ang ahos guys. So sama man nahutdan man niya nagibutadtad na pud niya ang Bombay. So siyempre kailangan gina nga lamas guys kay mao man ay pangpalasa o pampawala sa langsa sa imong giluto guys. So mao di ay na yang ingredients guys. So pangkuan lagi na siya guys, pang probinsya ra gyud ang kuan guys, pang lamas. Mas nindot jud og mamarinito nimo na daan ang imong giluto guys kay pinamama pa para daw mo sulod ang lasa sa iyang kuan ba sa iyang unod ambot og mao lagi to mo basta mao na to yang giingon guys. Nagibutangan din na niyag paminta guys. Og ang magic sarap guys para kabalo na ka matik basta magic sarap baya guys kay matik masarap. So yeah, isugdan na niya og kuan guys, painit og mantika. So mo nay ganahan ako guys nga nang sa kahoy bitaw lutuon guys kay makakita jud kag lami kaayo guys. Samot na nga makit-an ni mong papa guys nga nagsayaw-sayaw. Ari dayang, uy, ari dayang. So guys, ilunod na din ni mama ang ahos. Wala ko kabanday nga nilipot di si papa sa likod guys. Sa mga na iyang gibuhat kay mama guys, gikiyod-kiyoran na. Mo na inana sila kalambing guys. So unta inana punta mo guys nga magluto inyong mama guys. Mo na secret nga mas malami pa gyud ang niluto sa imong mama guys. Kay ganado man na siya kay kiyod-kiyoran naman niya. So siyempre guys, ako ang papa, yan na po nang gihilabdan yang iring guys. Ay dili din na yang iring guys, akong ate din na guys. So wala man akong ate. So siya nag-alaga guys. So kato nga iring guys, pinangga jud kaayo to nga iring guys. Labi na sa si ate pa nagatiman ato guys, pati matulog guys, dulugon to ni ate guys. So mo pud isa sa maghilot bitaw guys, mo toy nagahilot sa kong ate guys, magkulob si ate niya. Iyang kambras-kambraso ng kuan guys, kambras-kambraso niyang likod. So mo toy iring guys nga ginaligo na mo guys, nadaghan kay natingala kay ang iring daw giligo daw basin dog makilatan. So gikilatan kay hagbay ra sigurong gikilatan guys, kay pero may mintuligoon guys, kay mo adto man na dira sa abuhan bitaw guys nga magkuha maito man to siya. So mao na si papa guys nagsayaw-sayaw na pud siya pero kana iyang gisayaw-sayaw guys gigutom na guys. So mao na akong gikuha ganina guys ang alugbati giluan na ni mama kay mao do na isubak dito sa kuan sinabaw nga pasayan ba unsa diri ra taman ako ang video guys kay mura gigutom naman ko guys. Pag lami na kay higop sa sabaw ni mama nga giluto guys kay perti kalami yun na iyang sabaw basta siya magluto. Alang ko hanyo sa inyo guys paki-like and share niya ayo lang jud kalimtin og pag-follow guys ha. So thank you kayo daan guys. Salamat.